خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, अजीज़ तलबा और तालिबात और दीगर सामिईन वाजिबुल इहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिईन मुहतरम, सूरह स्वाद जो हम सबकन सीख रहे हैं, 4 रुकू हमने सूरह स्वाद के मुकम्मल पढ़ लिए हैं। अब हम सूरह स्वाद रुकू नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ उसको पढ़ने में शामिल हो जाएं। यहाँ से सूरह स्वाद रुकू नंबर 5 शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा कुल इन्नमा आना मुनज़िरुन व मा मिन मुनज़िरुन मुनज़िरुन व मा मिन इलाहिन व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार।
رب السماوات رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما العزيز الغفار عزيز الغفار قل هو نبأ عظيم قل هو نبأ عظيم نبأ عظيم أنتم عنه أنتم عنه معرضون أنتم عنه معرضون ما كان لي ما كان لي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى من علم من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين نذير مبين إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين خالق بشرا من طين من طين
फ़इज़ा सव्वैतुहु फ़इज़ा सव्वैतुहु वनफ़ख्तु वनफ़ख्तु फ़ीहि वनफ़ख्तु फ़ीहि मिर रूही मिर रूही फ़क़अू लहू फ़क़अू लहू साजिदीन फ़क़अू लहू साजिदीन फसजदल 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 मलाइकतु फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम कुल्लुहुम अजमाऊन अजमाऊन इल्ला इबलीस इल्ला इबलीस इस्तकबर इस्तकबर वकान वकान मिनल काफिरीन वकान मिनल काफिरीन वकान मिनल काफिरीन قال يا إبليس قال يا إبليس قال يا إبليس ما منعك ما منعك أن تسجد أن تسجد لما خلقت لما خلقت بيدي बियदय्य वक्फ की हालत में बियदय्य पढ़ा जाएगा। अस्तकबरत अस्तकबरत अम कुंत मिनल आलीन मिनल आलीन अना खैरुम मिन्हु खैरुम मिन्हु वक्फ की हालत में खैरुम मिन पढ़ा जाएगा। खलक़तनी खलक़तनी मिन नारिन
وخلقته من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها قال فاخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي قال ربي فأنظرني قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم إلى يوم الوقت يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك فبعزتك لأغوينهم أجمعين لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين مخلصين.
क़ाला फल हक़्क़ु, क़ाला फल हक़्क़ु वल हक़्क़ अक़ूल, वल हक़्क़ अक़ूल, लअम्लअन्न जहन्नम, लअम्लअन्न जहन्नम, जहन्नम मिनका, जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका, व मिम्मन तबिअका, तबिअका मिनहुम, मिनहुम अजमाइन, अजमाइन, कुल मा अस्अलुकुम, कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन वमा अना, मिन अजरिन वमा अना, वमा अना मिनल, मिनल मुतकल्लिफीन, मिनल मुतकल्लिफीन, इन हुआ, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल, ज़िक्रुल लिल आलमीन, इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, वला तअलमुन्ना, वला तअलमुन्ना नबअहु बअद हीन, नबअहु बअद हीन, बअद हीन। सामीन मोहतरम, अल्लाह के फजलो करम से कुरान हकीम की सूरत नंबर 38 जो हम सबकन सीख रहे थे, यहाँ पर मुकम्मल हो गई है सूरह स्वाद। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम कुरान हकीम की तरतीब के लिहाज से सूरत नंबर 39 यानी 39 सूरत शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान हकीम सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله